Salut! Dans cette séance vidéo, on va traiter le thème de la 11e classe avec la méthode Entre nous trois. Les thèmes sont à la une, accro ou déconnecté et la nominalisation. Vous avez aussi le résultat d'acquisition pour cette séance vidéo. Le premier thème à la une. On commence avec la mise en route. Donc, avant d'effectuer l'activité A, observez le titre de la séquence et l'expliquer. Qu'est-ce qu'une information à la une? Il faut que les élèves s'expriment librement. Atëherë, tema parë është a la une, do faqja e parë një gazeta. Fillon parë se bëhet aktiviteti i parë, përshkrohet titulli i sekuencës dhe shpjegohet ai. Nxënësit i përgjigjen pyetjes çfarë është informacion a la une, faqe të parë. Duhet që ju të shprehni ligjërisht. Le déroulement de la séance, zhvillimi i orës. L'activité A, observer les éléments présentés dans le point B et leur demander de les identifier. Pra të shikohen elementet që janë prezentuar paraqitur në pikën B dhe të identifikohen ato. De quel type de média s'agit-il? Për çfarë lloji média është fjalë? Vous allez regarder les photographies et lire les titres qui sont associés. Do të shikoni fotografi dhe të lexoni titujt që ju janë bashkuar atyre. Avez-vous déjà entendu parler de ces événements? A keni dëgjuar tashmë të flitet për këto ngjarje? Donc, vous allez émettre oralement des hypothèses à partir de vos propres connaissances. Do të jepni me gojë normalisht hipoteza duke u nisur nga njohjet tuaja personale. L'activité B, donc vous allez prendre connaissance des 4 documents présentés et vous allez associer chacun d'entre eux à une ou deux des rubriques de la consigne. Donc, société, politique, culture, sciences, économie internationale et sport sont les rubriques. Pour les numéros 2 et 3, vous allez entourer les mots-clés qui permettent de justifier vos réponses. Pra, do njiheni me 4 dokumenta që janë paraqitur dhe të bashkoni secilin prej tyre me një ose dy nga rubrikat e kërkesës, që janë societe, shoqëri, politika, kulturë është kultura, sciences është shkenca, ekonomia është ekonomia, internacionale është ndërkombëtare dhe sport është sporti. Për numrat 2 dhe 3 do të rrethoni fjalët çelës që ju lejojnë juve të justifikoni përgjigjet tuaja. Vous allez ensuite écouter 2 documents radiophoniques qui présentent les informations des documents 1 et 4. Vous allez associer le document audio à celui présenté dans le livre et lui attribuer une rubrique. Puis, relever les mots ou les expressions permettant de justifier vos réponses. Pra do të gjoni 2 dokumente radiofonike që paraqesin informacionet e dokumenteve 1 dhe 4. Do të bashkoni dokumentin audio me ato që është paraqitur në libër dhe do t'i atribuoni atij, do t'i bashkangjisni një rubrikë. Pastaj do nxjerrni fjalët ose shprehjet që ju lejojnë juve të justifikoni përgjigjet tuaja. La rubrique C, ou dans la rubrique C, vous allez préparer 2 ou 3 questions sur une des actualités présentées dans le point B, document écrit et audio, en utilisant les mots interrogatifs présentés dans la consigne. Quand, qui, quoi, où, pourquoi et comment. Pra, do të përgatisni 2 ose 3 pyetje mbi aktualitetet që janë paraqitur në pikën B, në dokumentat e shkruara dhe ato audio, duke përdorur fjalët pyetëse që janë paraqitur në kërkesë, do të përdorni quand, kur, qui, kush, quoi, çfarë, où, ku, pourquoi, pse, et comment, si. Dans la rubrique D, vous allez dire pour quelle actualité il souhaiterait avoir plus d'informations. Do për cilën nga këto aktualitetin që janë përmendur më lart, do doni të kishte më të informacione. Si vous deviez sélectionner une information à lire ou à écouter, laquelle choisiriez-vous? Nëse ju duhet të selektoni të përzgjedhni një informacion për të lexuar ose për dëgjuar, cilën do të zgjidhni? Pourquoi, pse? Quelle actualité ne vous intéresse pas ou pas? Et vous allez dire votre réponse libre. Cilin aktualitetin nuk ju intereson ose ju intereson pak dhe do të përgjigjeni lirisht. On passe au deuxième thème, accro ou déconnecté.
On commence avec la mise en route, avec l'observation du titre et le commentaire, en donnant l'opinion personnelle de chacun. Pra fillim në temën e dytë me duke vëzhguar titullin dhe duke komentuar ato, duke dhënë se si normalisht opinionin personnel. Lorsqu'il s'agit des informations ou actualités, diriez-vous que vous êtes accro ou déconnecté? Êtes-vous généralement au courant de ce qui se passe à travers le monde ou dans votre pays? Et vous allez vous exprimer librement. Pra nëse bëhet fjalë për informacionin së aktualitetit, si e shikoni veten, që jeni të varur nga këto gjëra apo jeni totalisht të shkëputur? Jeni përgjithsisht në djenitë atyre që ndodh në botë apo në vendin tuaj? Dhe normalisht do shpreheni lirisht. Le déroulement, on commence avec l'activité 1. Vous allez effectuer un test afin de découvrir vos profils, vos infoprofils. Vous allez répondre individuellement aux questions et vous allez découvrir les résultats obtenus. Donc, majorité de A, de B, de C ou de D. Puis, chacun de vous va présenter le profil qui lui a été attribué à l'issue du texte et va préciser si les résultats paraissent lui correspondre. Vous allez déterminer quel est le profil le plus représenté donc, parmi vous tous. Pra në rubrikën e parë do të bëni një test me që të zbuloni profilin tuaj, info profilin tuaj. Do t'i përgjigjeni në mënyrë individuale për pyetjeve dhe të zbuloni rezultatin që keni marrë. Jeni më shumë A, më shumë B, C apo D. Pastaj secili prej jush do të prezantojë profilin që është bashkangjitur dhe në fund të testit dhe do të thotë nëse rezultati i duket sikur i përshtatet apo jo. Në fund do të përcaktoni cili është profili do të përcaktojmë cili është profili më i shumt ose më i përhapur midis tush. De la rubrique B, vous allez écouter le témoignage de 4 personnes qui parlent de leurs habitudes liées aux médias d'information. Mais avant l'écoute, vous allez prendre connaissance des affirmations présentées dans le tableau. Vous allez ensuite écouter les 4 pistes et les associer avec les 4 personnes correspondantes, Françoise, Davou, Laure et Patrick. Vous allez préciser qu'ils devront... vous allez associer 2 affirmations par personne. Ensuite, on va mettre ensemble les réponses. Pra në aktivitetin B, do të gjohet dëshmia e 4 personave që flasin për zakonet e tyre lidhura me mediat e informimit. Përpara dëgjimit do të njihen me pohimet që janë paraqitur në tabelën e tekstit normalisht. Do të gjohen 4 dëshmit, dhe do të bashkohen ato me 4 personat korespondent që korespondojnë. Duhet theksuar që duhet të bashkoni 2 pohime për person. Në fund fare do bëhet një korrigjim i tyre. Cette séance se termine avec la rubrique C, donc dire de quelle opinion il s'approche le plus et pourquoi. Vous allez justifier votre opinion en donnant un exemple concret. Et on va finir la séquence en faisant le lien entre l'activité A et B. À quel infoprofil ces personnes correspondent-elles? Në rubrikën C, do të thoni cili nga këto opinionet i afrohet më tepër atyre dhe pse. Do ketë një justifikim të opinionit tuaj, duke dhënë normalisht shembull konkret dhe ora fillon mbaron duke bërë një lidhje midis aktivitetit të A-s dhe B-s. Pra, cilit profil info ose info profilit këto persona i korrespondojnë. Ensuite, on va passer à l'explication de la grammaire, la nominalisation. Më pas do të kalojmë tek shpjegimi gramatikës nominalizacionit ose emërzimi. La nominalisation është emërzimi. C'est un moyen grammatical mettant en valeur l'usage du nom. Është një mjet grammatikor që vë në duke përdorimin e emrit. Il est particulièrement utile à l'écrit car il permet de donner un peu de temps une grande quantité d'informations. Është generalisht i përdor me shkrim sepse të lejon të jap në pak kohë një sasi të mëdha informacioni. La reformation en phrase nominale se fait donc de plusieurs manières. Riformulimi pra në fjali emërore bëhet pra në mënyra të shumta. On a cité deux, donc transformation du verbe non,
shkruaj transformohet folja, kur folja kalon në emër, on utilise un nom dérivé du verbe ou un nom qui exprime la même idée, donc përdorim një emër që rrjedh nga folja ose një emër që shpreh të njëjtën ide. On a ainsi des exemples. L'ENA a été fondée en 1945. ENA është themeluar në 1945. Fondation de l'ENA en 1945. Themelimi i ENA-s në 1945. Et la transformation de l'adjectif en nom, transformimi nga mbiemër në emër. Le concours d'entrée à l'ENA est difficile. Donc konkursi i hyrjes për në ENA është i vështirë. La difficulté du concours d'entrée, vështirësia e konkursit të hyrjes. La nominalisation, ici on va se concentrer surtout sur la nominalisation par les verbes. Do të përshëndruar më tepër tek emërzimi nëpërmjet foljeve. Vous avez là les suffixes, certains verbes, et comment ils se transforment en nom avec ce suffixe. Il faut que vous les lisiez attentivement. Donc, tu keni një tabel për keni mbi emrat, foljet dhe emri që përfitohet, duke marrë ato mbaresa. Mais il faut faire aussi attention au genre, por do të bëj gjithashtu kujdes për gjinin. Comme renforcement, ou afin de renforcer les connaissances acquises sur la nominalisation, vous allez faire les activités 1, page 145. Vous allez compléter le témoignage du courrier des électeurs avec le suffixe âge, émeinte et tion. L'activité 2, page 145, vous allez compléter les titres d'articles à partir des verbes soulignés. L'exercice 3, page 145, vous allez transformer les titres de journaux sur le virement en phrases et qu'on trouvera à la maison pour la prochaine semaine. Vous avez les activités 1 jusqu'à 4, dans le cahier d'activité, page 199. Pour m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne journée.